السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتوا فيا كيسن وانت أنا قد إيش كنا سرد أجيب فتا إيش فيا أوكي إيشين فايدة قد إيشين كباجي جرا وأنا إيش فيا ده وانت إني كن فايدة إيشا أجيب فتا دوران بستاني هيك وأنا ما فيا ده كو شير كذا سبسكرايب كذا كومنت اللي بريس على كوسان اللي وربات نزله هذا Kurame wan mali figaru mana jechu follow namni godon juru namni like godon juru wan angat nase khair inshallah oso arabata ta share ko tani nama brangettani oso wan badata era nama kenna oromo wan gari hubatu lalame wan kana wani faida wan kana dagefata okay ዲስከቨሪ የተደረገባቸው ከታሪኩ አመጣጡ ጀምሮ ምድር ሲፈጠር ጀምሮ የነበረ ነው ባይዘው ስፓይሮሊና ስፓይሮ ላይ ያለው ጥቅም እጅግ በጣም ብዙ ነው። ቫይታሚን ኬ፣ ቫይታሚን ቢ፣ ቫይታሚን ኤ፣ ቫይታሚን ቢ12፣ ቫይታሚን ቢ9፣ ቢ6፣ ቢ3፣ ቢ2፣ ቢ1 የሌለ አይረን፣ ካልሽየም፣ ማግኒዥየም፣ ፖታሽየም፣ ዚንክ፣ ፎስፈረስ፣ ኮፐር፣ ሴሊኒየም ማይ ጋድነስ ሴሊኒየም ይህ በጣም ይገርም ማግኒዥየም፣ ማንጋኒዝ ያልያዘው ነገር የለም። ኦሜጋ 3 ኦሜጋ 6 ካርቦሃይድሬት በተለይ በፕሮቲን ውስጥ የሌለው 18ቱንም አሚኖ አሲዶቹ ይዞላቸዋል። ክሎሮፊል፣ ቤታ ካሮቲንስ እነዚህ ሁሉ ይዞላቸዋል። ጋማ ሊኖሊክ ኢሴንሻል ፋቲ አሲድ የእናት ጡት ላይ የሚገኘው እንደማለት ነው። ሃይ ፕሮቲን ብዙ ነገሮች ነው ያለው። ስለዚህ ነው ብዙ ሰዎች እየተጠቀማችሁ ለፀጉር እድገታችሁ፣ ለአጥንት፣ ለኮሌስትሮል፣ ብለድ ሹገር ጽፋቸዋል። እዚህ ጋር ራሱ በጣም ብዙ ነው። በቃ ጋት ስላል አነሚያ፣ ደም ማነስ እህቶቼ በጣም በርካቶች በቃ ያዞረኛል፣ ደም ማነስ ችግር አለብኝ ይላል። ስፓይሩሊና ሃይ አይረን ኮንተንት ይላል። በጣም የሚገርም ነው። የሄሞግሎቢን ሌቭላችሁን መጨመር የሚችል ነው። ኪሎ የማስተካከል በተለይ ስለ አይረን ብዙ ነገር ነው እዚህ ላይ የተጻፈው። ስለ አይረን የደም ማነስ ችግር ላለባችሁ፣ ከአንጎል ጋር በተገናኘ ዳይጀስቲቭ ሲስተም ጋር፣ ኢሚኒቲ ጋር፣ ቫይረስ እነዚህ ሁሉ ማስተካከል ይችላል። በጣም 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 ወሳኝ ፕሮዳክት ነው ማለት ነው። ይሄ በደንብ ውሰዱ። እውነትን ነው ብላችሁ በዓለም አቀፍ ደረጃ ነው እንግዲህ እዚህ ጋር የተቀመጠውና ጥናቶች ይህን እንዳለ ባይዞ ቪዲዮ እየሰራላችሁ ከዚህ በኋላ እየለጠፍኩላችሁ ማንበብ የምትፈልጉ እና ከኔ ከነ ፈካታችሁ ፋይዳን ኢሳ ከከነ ዱበታ ቱሩ ዶክተራ ሲንጀዳ ዋን ኦፊ በረድ ቶኮ ዋን ኦፊ ዳጌ ቶኮ ሼር ሲኒ ጎዴ ዋን እሲ ፈየድ ቶኮ ዋን አንስ ፈየደሜ ዋን ኢልመናማ ፈየድ ቶኮ ሼር ሲኒ ጎዱ waan barbaade fi namni rabbiin sidii laafis itti fayyadamaadha. Wanti kun jechuun waan xiqqaadha, gatiin isallee xiqqaadha. Ji'aan kana fayyadamte jechuun qaama kan kee guutuu fayyaa kan kee qaamonni kan kee miira rabbiin subhaanallah siin uume of eeggattee jechaadha. Kanaaf waan kana itti fayyadamaa akkaan waa hedduu of keessaa qaba. Ilma namaatiif gatii guddaa qaba kun jechaadha. Abbaan itti fayyadame umri isaa karabbiin isa kaa irratti inni kuni akkaan eeggannoo qaama isaa fayyaa isaa akkaan eegaa jechaadha. Waan inni fayyadu dhageeffattaniirtanii, faayidaa isaa waan inni of keessaa qabu dhageeffattaniirtanii, dhugumatti isa kana sirriitti fayyadama. Ji'aan isa kana fudhattee fayyadamte taanaan akkaan fayyaa guutuu qaama kan kee eeggattee jechaadha. Okay, akkasiin jedha. Malallee fooloo godhaa, sheer godhaa, koppiliingii godhaa. Fooloo godhaa mana kana meeshaa fayyada. Nama fayyadu tokko guddisuu jaaladha. Nama fayyadu tokko waan faayidaa qabu ilma namaatiif fayyadu, waan qaama keessanii fayyadu isiniif dabarsaa godhaa jira, isiniif sheer godhaa jira. Manas fooloo godhaa, sabiskaraayis godhaa, sheeris godhaa, koomantillee barreessaa. Yaa bani aadam maal taata sila? Billaa alaikum. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.